ମଞ୍ଜା ଠାରୁ ନେଇକି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଘରୁ ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଭିତରେ ପାଣିକୋଇଲିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କେତେ ଜଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ବଟ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସର୍ଭ କଲେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛି? 30+ ବାପରେ। एंड एमती ना कि वेराइटी बहुत प्रकार दौरान बोले टेस्ट नथिबो टेस्ट बिल्कुल टॉप नॉच थिला। भंडा कदली भंडा ठारू नहीं कि पोई राई पर्यंत सजना शाग ठू नहीं कि सुनसुनिया शाग पर्यंत ऑल काइंड ऑफ आपन को फूड मिल जाव मात्र 250 टंका। नॉनवेज भी बहुत बढ़िया था चिंगुड़ी आउ चिकेन आम एक्सट्रा मगेलु आपन भी मगे पारे नॉनवेज जब चाहिए। जदि आप पानी कोइली के निश्चय रेस्टोरेंट थोड़ा ट्राए करूँ। जदि ट्राए के फूड आपको केमती लगे मतलब कमेंट निश्चय कहे। जय जगन्नाथ।